ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ଭୟରେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଭୟରେ ସେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କଣ ପରମିଶନ ଦବ ନ କରିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କଣ ଅଲଗା ଥିଲେ କି ଆଗଠୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ତ ଆଗଠୁ ଅଲଗା ନଥିଲେ। 9 ବର୍ଷ ମିଶିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ କାଳ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆସିଛି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, डिबेट ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଏଟା ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତାଙ୍କେ ଭୟରେ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ଭୟରେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଭୟରେ ସେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ଭୟରେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଭୟରେ ସେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କଣ ପରମିଶନ ଦବ ନ କରିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କଣ ଅଲଗା ଥିଲେ କି ଆଗଠୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ତ ଆଗଠୁ ଅଲଗା ନଥିଲେ। 9 ବର୍ଷ ମିଶିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ କାଳ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆସିଛି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, डिबेट ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଏଟା ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତାଙ୍କେ ଭୟରେ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ଭୟରେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଭୟରେ ସେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାରତର एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।